Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem videu idemo na track day. Zadnji put smo išli pre mjesec dana na track day. Danas idemo ponovo. Tu smo kod Štark arene. Buš mi je kružio baš mnogo i bukvalno jedva sam stigao na vreme. Sad sam da sačekam ovog drugara što vozi GT i onda idemo na Navak. Let's get it.